दिन पूर्व जो धर्मद्रोही दल भारत वर्ष रे सबु धर्म समान से मान्यता को अमान्य करी जो दल कांग्रेस भवन रे आसी जो माने दल डेऊ से माने कांग्रेस भवन रे केबे कांग्रेस थिले केबे बीजेपी रे थिले एबे बीजेपी की जाई जो आसी कांग्रेस भवन रे आगरे जो डेमोन्स्ट्रेशन कले एमपी को जो कुशपुतले का एमपी रो दाह कले एवं राहुल गांधी सोनिया गांधी रो दाह कले से माने भूली जाइछंती सेमानक दुई जण सांसद से दिन पार्लियामेंट रे जो दिन बिल पास हैला से दिन सेमानकर दुईटा सांसद नाहांती प्रेजेंट नाहांती अपराजिता षडंगी एवं जोएल राम से माने प्रेजेंट नाहांती सेमानक ऊपर कोन से माने धर्मद्रोही नुहंती कि से माने प्रथमे धर्मद्रोही कारण दल रे रही कि मते से माने दल को द्रोह करिसंती से माने जहा गणतंत्र रो जहा जे जहा को अपोज करे रास्ता घाट रे करे किंतु का घर सामना रे जाई किए अपोज करे नाही किंतु एमाने कांग्रेस भवन रो सम्मुख रे जो आसी स्लोगान देइथिले कुशपुतले दाह करथिले सेमानक अपवित्र पाद पड़िथिबारु आज गंगा जल रे शुद्धि करी कांग्रेस भवन को पवित्र करागला विधायक रायगड़ा एवं विधायक विषम कटक उपस्थित थिले कांग्रेस भवन को शुद्धि करी जोटा अशुद्ध हो जाइथिला अशुद्ध व्यक्ति मानकर पद चारण रे कांग्रेस भवन अशुद्ध होइतिला तेणु आज शुद्धि करागला तेणु सेमाने जानिया कथा सेमानकर दुई जण सांसद एवं मंत्री जणे एवं सांसद जणे से बिल पास समय रे सेमाने अटेंड करनांती जेतबेले सांसद कोरापुट जेती धर्मद्रोही हेले सेमानकर दुई सांसद जोड़ा मंत्री जणे एवं सांसद जणे नथिले सेमाने धर्मद्रोही हेले नाही कि जोटा धर्म ना रे ये करुछंती सेटा भूल सेमाने विकासर पथरे विनाशर स्वर उत्तोलन करुछंती बोले भूल हेबो नाही कारण सेमानकर ना सांसद अछंती ए जिल्ला रे ना विधायक अछंती विधायक माने जहा रायगड़ा जिल्ला रे तीन विधायक अछंती सांसद अछंती कोरापुट रो पार्लियामेंट्री ये रे सेमाने दम अच्छी तो डबल इंजिन माने गोटे इंजिन फेल है आ गोटे इंजिन सेमानकर तो इंजिन फेल हो जाइए आ सेमाने कौन करेंगे माल गाड़ी को डबल इंजिन लगे जिका जाए जनरल पैसेंजर गाड़ी की केवल डबल इंजिन लगाए नहीं पैसेंजर गाड़ी की सिंगल इंजिन लगे से माने डबल इंजिन माने गुड्स गाड़ी पाल्टी जाइछंती बीजेपी दल तेणु आज शुद्धिकरण करागला एवं जो अपवित्र पाद सब पड़ीथिला दल डेऊ मानकर सेटा शुद्धि करागला गंगा जल रे एवं पवित्र करागला कांग्रेस दल ऑफिस को 18 तारीख दिन जो बीजेपी रो आसिकी आमर द्वार मुहरे जो कांग्रेस भवन रे आसिकी आमर मान्यवर सांसदंकर कुशपुतलिका दाह करथिले एवं तार गेट को मध्य छुईथिले आमर जेतेबेले बीजेपी रो सदस्य माने दल डेऊ सदस्य माने अधार अधा दल डेऊ जदि तांकर काली के आउ गोटे सरकार आसिले सियाड़े डेई देबे सीमित सदस्य माने अछंती से माने जेतेबेले आमर गेट छुईले कांग्रेस भवन गेटटा सेतिक बेलको आमर अशुद्धि हो गला कांग्रेस भवन एबे जाए रायगड़ा जिल्ला रे बीजेपी रो कोनोसी सदस्य विधानसभा रे जाई नांती कि कोनोसी सदस्य पार्ला सांसद रे जाई नांती से माने कोनोसी निर्वाचन मध्य होई नांती ओडिशा पाए आम रायगड़ा जिला तरफरु कोनोसी अवदान नाई से माने जदि आसिकी आमर कांग्रेस भवन गेट जदि छुईबे ताले आम अशुद्धि हो गलु से आज गंगा जल सहित आम आमर कांग्रेस भवन को शुद्धि करुचु आमर पुरोहित को डाकिलु ता ना हूँ दुर्गा प्रसाद पंडा ता पूजा पाठ कर आज पूरा गंगा जल सहित आम कांग्रेस भवन को धोईचु कहीं से अहंकार हो गला जो अहंकार को से माने भाभी पारु नांती एठिरो कोनोसी सदस्य नांती विधानसभा रे पचारिया पई कि ना सांसद रे पचारिबा पई आमर सांसद जेतिकी भोट रे जीति जे तांकर जदि देखिबा सेतिकी टोटल भोट तांकर नाही जो तांको काहे कि विरोध करथन आ द्वितीय रे देखिबा से माने जदि दल डिया से मानकर अधार अधिक दल
ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇଥିବା ଦଳଡିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଯଦି ଗେଟ୍ ଛୁଇଁଦେବେ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସୀମିତର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମର ଗେଟ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମତିଟା ଭ୍ରମଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କମାନେ ମାତ୍ର 9 ମାସର ସରକାରରେ ତାଙ୍କମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୀମିତର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିଟା ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ କି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆହେଉଛି ସେ ନାଁ ହେଉଛି ଖାଲି ମାତ୍ର ମାଲ ଗାଡ଼ି ଠେଲିବାଟା ଗୋଟେ ଯିବ ଗୋଟେ ଠେଲିବ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେହିପରି ସରକାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆସିକିରି ଆମମାନଙ୍କର ଗେଟ୍କୁ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୁଦ୍ଧିଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରାସ୍ତାରେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକରେ ଜଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଜଣଙ୍କର ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସିକିରି ସେପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମଜୁଗର ବି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଉଛି ସେକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ସେ ନିଜ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଦଳଡିଆ ମାନେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସବୁ ଧୋଇକିରି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଯେଉଁ ଦଳଡିଆ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯାଇ ଦଳଡିଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳରେ ତାଙ୍କେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦଳଡିଆ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ମାନେ ଆମର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆମର ପବିତ୍ରର ଗୃହ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆସି ତାଙ୍କେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସାଂସଦଙ୍କର ଆମର ପୁଷ୍ପପତ୍ର ଦାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଦଳରୁ କେବେ ରହିବାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେବେ କେଉଁ ଦଳରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କେମିତି କରାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଳଡିଆ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଆମର ଗେଟ୍ ଛୁଇଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆମେ ଛିଞ୍ଚି ପୁରା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆମର ଘର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ହେଉଛି ଆମର ଘର। ଏ ଘର ଯେଉଁ ଡକାୟତ ମାନେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରି ଏ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ।